انترفيو ويكاند. رجعنا لكم في اكسبريسو ويكاند مواصلين معكم حتى للتسعة. دونك نرحبوا بضيوفنا اللي جاوا بحثنا باش نحكيو على لا دوزيام اديسيون دو سافرون تونيزيا، باش نحكيو على ليفينمون هذا الكونسيبت كامل. وشو هو الفرق ما بين الدورة الفارطة والدورة هذه، البروجرام هذا اللي عملناه في كونسيبت سنا في كونسيبت اخر وفي تيم اخر. رحب بسي محمد الخشين المدير الصناعي. مرحبا سي محمد، صباح النور. صباح الخير. شنو احوالك، لاباس؟ تري بيان الحمد لله. ما جيتش وحدك، معك سي مصطفى الرياحي مسؤول على ابتكار وتجديد التكنولوجي. مرحبا سي مصطفى. صباح الخير. صباح الخير. دونك كما قلنا دونك باش نحكيو على ليفينمون لاديسيون لا دوزيام اديسيون دو سافرون تونيزيا. خلينا نبدا معك سي محمد على لينوفاسيون في سافرون معناتها اون جينيرال. شكرا على الاستضافه. نبداو نعرفوا بسافرون c'est une entité industrielle qui est spécialisée في les intérieurs de cabines d'avion. Donc on est installé في الكابون ممكن عن bientôt 20 ans. Et puis l'histoire نتاع سافرون اللي كان اسمها قبل زودياك elle est basée sur autour de la création de valeur qui est ma chaîne Express FM. et puis basé sur autour de valeurs aussi. Donc بدينا من الأول avec de la production تصنيع الصناعة وبعد مشينا l'industrialisation تصنيع. Ensuite on a apporté de la conception. Donc on est de plus en plus en train de monter la chaîne de valeur. Et puis depuis quelques années on fait aussi de l'innovation. Donc l'innovation peut-être في البرودوي et aussi dans les process. Donc il y a eu avec des brevets aujourd'hui on a 10 brevets de produits qui sont déposés, on en a 5 qui sont en cours de dépôt, on a 3 brevets process, 3 brevets technologiques aussi qui ont été déposés. Et puis on a trouvé l'innovation qui est تقريبا ياسر من l'ADN نتاع الشركة. On a plusieurs formes d'innovation. واللي هي l'objectif نتاعها c'est toujours de maximiser la valeur ajoutée. Donc pour maximiser la valeur on a deux approches. L'approche l'oulانية اللي هي Lean Sigma, donc qui est portée par l'excellence opérationnelle. Donc ils font des chantiers d'amélioration. Et puis de temps en temps on a besoin de mettre en place une rupture. Donc il y a des idées qui émanent et puis très souvent les meilleures idées هم اللي يجيو من عند chez les opérateurs, من عند on va dire l'utilisateur الاخراني اللي هو عايش البروسيس وعايش المشاكل نتاعو. Et donc et puis il peut nous apporter des idées et des solutions. Et en témoignage à cela on a une équipe opérationnelle qui ont eu une idée. Il y avait un process qui était un peu complexe, où il y avait surtout un risque et pour le produit et pour la personne qui maniait un tournevis. Donc ils ont conçu un petit système avec de l'impression 3D donc où elle a été présentée. On a un process qui s'appelle IP, اللي هو اسمه innovation participative, اللي هو متاح للناس الكل. C'est vrai que Mostafa aujourd'hui il est en charge de l'innovation, mais l'innovation en fait elle est on est 2600 et chacun في Safran Tunisie il a la possibilité d'innover. Et aujourd'hui les IP on est quasiment une moyenne de 1.5 IP par personne par an. Donc l'équipe avait un concours d'innovation في الجروب Safran. Groupe Safran هو 90,000 personnes aujourd'hui متوزعين في العالم الكل. والl'équipe هذه il y avait un concours donc avec plusieurs sélections وخلطت ربحت. Et c'est notre deuxième alors ça s'appelle le SIA, Safran Innovation Awards. Donc on a eu, c'est la deuxième fois que la Tunisie remporte un SIA et donc on était très contents et très fiers. Ça a juste démontré l'innovation elle est dans notre ADN, quoi. Et donc comme il y a comme je vous l'ai dit des innovations produits, des innovations process, même des innovations organisationnelles. Donc on bouscule un petit peu les organisations. Il y a eu une organisation
qui s'appelle HPT, c'est de se rapprocher, donner le plus la main au niveau des îlots de production. Donc c'est pas une organisation top-down, mais Black, c'est une organisation bottom-up. Donc c'est une organisation, c'est une approche innovante. Donc on va retrouver l'innovation à tous les étages. في Safran Tunisie. L'innovation shaker, c'est une des approches d'innovation. نجم حكينا عليها مصطفى اكثر. هو اللي هنا معناتها كنا نحكي سي محمد على لينوفاسيون معناتها اللي تخليك زاده انك تعمل بروجرام زاده وايفينمون يكون زاده فيه قيمه كبيره وكاليتي كبيره برشا. Oui. كما قال محمد l'innovation elle fait partie de l'ADN de Safran. من 2009 من à peu près من 2010 بدينا avec des équipes internes d'experts travailler sur des sujets d'innovation, que ce soit process, soit la produit. Mais avec le rythme accéléré, les évolutions technologiques et tout ça, avec une équipe interne, وحدها ما نجموش نقدموا بالفيتاس اللي حشنا بيه باش نوصلوا au niveau attendu. Donc قلنا علاش ما نشوفوش l'écosystème d'innovation tunisien شنو قاعد يدور فيه. Vu اللي احنا ديما نسمعوا sur la partie start-up, la partie université et tout ça, où le contact الوحيد اللي كان عندنا معهم c'est la partie PFE, projet fin d'études et tout ça, c'est l'approche classique. قلت علاش لا ما نمشيوش لمرحله اخرى effectivement نمشيو لمرحله اخرى. دونك بدينا باللا بارتي ستارت اب عملنا اون اكسبيريونس مع ستارت اب تونسيه كادر كلاسيك شويه مي وصلنا دي ريزولتا امبيكابل دي ريزولتا اللي ما لقيناهمش افيك دي جروب كبار اللي يبيعوا في نفس لا سوليسيون وربحنا اترافير لا سوليسيون هذيا لا كومبيتيسيون اللي كان يحكي عليها محمد اسيا سافران انوفيشن اوورد على شيل دو جروب سافران. واليوم لا سوليسيون تاع ستارت اب تونسيه هذيا ولات سوليسيون جروب. دونك اي واحد يحب يحط حاجه في سيستم دو مانجمنت دو لينيرجي يلزم ياخذ لا سوليسيون دو لا ستارت اب هذيا. الحقيقه احنا عجبتنا لابروش هذايا. قلت علاش لا ما نكملوش ولينا يولي بروجرام كامل ايفيكتيفمون تعدينا من ان سيت دو برودكسيون افيك هكا شويه انوفاسيون تعدينا لون فورس دو بروبوزيسيون على ليشيل دو جروب افيك دي سوليسيون تونيزيان اي دو كو قلنا لازم تكون ستركتوري ولازمنا لانسيو ان بروغرام. دونك لانسينا لو بروغرام شيكر. بدينا بالاكtualité اللي هو لو باتيمون انتيليجون et l'efficacité énergétique et l'approche bas carbone par rapport au bâtiment. هذا نحكيو على l'édition الاولانيه. l'édition الاولانيه اللي لانسينا on a lancé la première édition في 2022 عام. Il y avait beaucoup de risques par rapport à l'édition خاطر اول expérience بالنسبه لسافران في l'organisation de ce genre d'événement Safran Tunisie. Il y avait 300 invités عملناها في السيت نتاعنا في سليمان. Il y avait des startups, des pitch et tout ça. فما برشا انرجي وزاد كيف عجبتنا الاكسبيريونس وعجبت لي زانفيتي. خرجنا ب 5 بروجي كونكري اللي قاعدين يدوروا سنه في سافران تونيزي وخرجنا بان روتور ديكسبيريونس بار رابور à la nouvelle édition. Donc la nouvelle édition شنو هو l'objectif نتاعها؟ اخترنا la thématique la supply chain industrielle. L'objectif اولا rassembler. Donc rassembler des experts, rassembler des universitaires, rassembler des startups, des étudiants, l'écosystème d'innovation tunisien avec des experts du groupe Safran et tout ça et les collaborateurs de Safran Tunisie. معناتها في الكادر هذايا معناتها يتلموا الناس القراب من لي تيم هذوما من لي دومين هذوما وتكون فما ايشانج ما بيناتهم. Effectivement. هذا هو le deuxième point. L'objectif الثاني l'échange, le partage et l'inspiration à travers des pitchs, à travers des success stories, à travers l'industriel il présente ses problématiques, on essaie d'inspirer l'abid al-hadrin pour générer des solutions. Le troisième objectif, c'est générer des idées de projets innovants. Et finalement, l'objectif le plus important par rapport au Sheikh, c'est la concrétisation. خاطر نجمو نعملوا plusieurs workshops d'idéation, نخرجوا برشا des idées وكل شيء ومن بعد يقعدوا des idées يقعدوا مكتوبين هكا. L'objectif finalement c'est concrétiser réellement des projets. Les projets. Effectivement. D'ailleurs, dans la continuité du Shaker 2, la semaine prochaine, les startups اللي حضروا الكل عندهم des réunions avec le groupe Safran
باش نشوفوا معاهم les possibilités de collaboration على des sujets en lien avec leurs solutions. Très bien, très bien. سي محمد لهنا معناتها كي نحكيو على البروجرام هذايا مش نحكيو نتاع مده معينه مكهو، نحكيو على خدمه نتاع عام كامل، معناتها ما توقفش معناتها مع البروجرام ولا ليفينمون اللي يصير كهو، لكن فما بعد مراحل اخرى تنجموا تقدموا فيها. بعد ما كملنا الشيكر 2 اللي كانت une journée pleine d'énergie et de vibration. Donc بعد ما كملنا وخرجوا الناس الكل مشينا قعدنا باش نفهموا رواحنا شويه et puis بدينا نحكيو على شيكر 3. Donc on commence dès aujourd'hui. فكملنا من نهار اللي depuis le 21 le soir à se dire quelle sera la thématique de Shaker 3 et puis on commence à réfléchir شنو les ingrédients. Shaker 1 اللي هي كانت autour du bâtiment intelligent, c'était une autre formulation. Donc dans le concept c'est toujours le shaker, c'est toujours le mélange d'idées et puis l'écosystème de plusieurs parties prenantes multidisciplinaires. Mais il y avait un concours. Le Shaker 1 c'était un concours en live, le Shaker 2 c'est un concours qui a été préparé le long de l'année. Le Shaker 3 on va regarder, peut-être que ce sera un mix, ce sera un shaker de live et de donc تنجم تجي فكره اخرى معناتها نهار اخر معناتها قبل ما تصير c'est possible. l'édition. C'est possible. En fait, bon, on va pas, on peut changer, on peut même innover dans notre façon de réaliser le shaker. Mais on va pas innover pour innover. L'innovation, elle est toujours portée autour d'un besoin. Donc le besoin et les 3 thématiques, ils restent, c'est les fondamentaux. Donc on va réunir un écosystème, des membres pluridisciplinaires dans un objectif de concrétiser la vision du futur. Maintenant, comment on va le faire? Ce qui a bien marché, probablement on va le maintenir. Ce qui a moins bien marché, peut-être qu'on va le changer. Mais aujourd'hui, la réflexion, elle est sur qu'est-ce qu'on va faire chez Shaker 3. Donc, on va se poser la question, c'est une question de gain et fort. Donc, on est en train de travailler sur la vision stratégique aujourd'hui de Safran dans 5 ans. Par rapport à cette vision stratégique, par rapport aux enjeux internes, par rapport aux challenges qui vont arriver, quel est le sujet qui va être le plus, qui m'appelle le game changer, اللي بيكون عنده impact كبير. تتبعوا لهنا الاكتواليتي ولا تتبعوا مثلا يكون عندكم معناتها فيزيون قدام، معناتها شنو الحاجات اللي تنجم تحكي وتنجم تكونوا معناتها فما ميزاجور معناتها حتى الافكار تنجم تصير. Alors on a فما un process يمشيو بيه ممكن الشركات الاندستريال الكل اللي هي يكون عندك سكون ابل يا ماستر بلان اللي هو الفيزيون العام اللي هو جاي من فيزيون على 5 سنين. Avant on avait des visions sur 20 ans. Nous sommes dans un monde qui est un peu changeant, donc il y a des apparitions de nouvelles technologies, de nouvelles tendances, et donc on se dit allez à 5 ans où est-ce qu'on veut se positionner, et par rapport à ça qu'est-ce qui est essentiel à mettre en place là. Donc خاطر معناتها جديد ديما موجود اصبح توا معناتها يمكن كان نرجعوا 20 سنه لتالي نحكيو على بروجي نجم يصير 10 20 سنه توا معناتها تبدلت برشا حاجات معناتها. Il y a un phénomène d'accélération كبير اللي خلانا on change un petit peu notre façon de faire. Avant pour innover تاخذ فكرة et puis tu la développes dans un labo, tu la fais maturer, ensuite tu la mets en place. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de le réaliser. Maintenant, حتى الفيلوزوفي تتبدل la philosophie et l'approche تتبدل. Maintenant, le sujet de l'innovation qui est en train de gérer Mostafa, c'est en fait Mostafa, l'objectif c'est comment ces innovations on arrive à les concrétiser de façon à ce qu'on arrive à aboutir. L'innovation c'est une activité qui peut être très perturbante. On peut avoir beaucoup d'idées وتنجم في الاخر الفكره نتاعك لو كان ما تكونش مهيكله مليح ولا لو كان الفيزيون نتاعك فيها شويه نقائص ولا فما حاجات ما شفتهاش من الاول تنجم ما تخلطش. Et là c'est une très grosse déception. وصعب ولات l'innovation في العالم اللي احنا عايشين فيه déjà. Et c'est pour ça que c'est un système qui est complexe
Et l'objectif, c'est d'arriver à dessiner ce système, ou t'attirer un maximum de chances d'aboutir à l'innovation, produit, process, organisationnel. Donc, il faut avoir une vision, des objectifs quantifiés. Il faut accompagner le changement, parce qu'une innovation, c'est forcément un changement. Donc, ما نجموش نجيبوا حاجة جديدة ونقول لك هاي vas-y نبدل لك الاستوديو هذايا et puis ما ناخذش رايك و je t'accompagne pas ونقول لك نعطيك استوديو آخر ونقول لك forcément il va y avoir une résistance au changement. Donc هذوما الكل ce sont des points qui font partie de ce système qu'on essaye justement aujourd'hui de mapper باش نجموا نخلطوا arriver à créer de la valeur simplement. خلينا نختم معك مصطفى لهنا، كان نعملوا معناتها ريكاب على اللي تعدى الكل، وزيدا حتى انت زيدا كما كان يحكي سي محمد اليوم تحكيوا على رؤيه اخرى، رؤيه جديده تنجم تتبدل وتتغير في كل وقت معناتها. الانوفيشن شيكر 2 برشا انرجي، برشا جونيس شفناها توت او لون دو لا جورني، حاجات احنا الحقيقه ما كناش نتصوروا فيهم بالكل بارابور على جورني كيما كي وقت اللي خممنا في الانوفيشن شيكر، خممنا في لي زاسبي تكنيك، خممنا في لي سوليسيون اي تو سا، ما توقعناش نلقاو سو جونغ معناها الانرجي هذه كلها من عند لي ستوديون، من عند لي يونيفرسيتير اي تو سا. فوالا دونك بور لا 3e édition ça sera je pense حاجه اخرى. لازمنا نستناو، لازمنا نقعدوا شويه نخمموا مع لي بارتي برونونت نتاعنا الكل، مع لي بارتنير. معنا با مال دو بارتنير اللي عاونونا برشا بارابور à la réalisation de l'événement. عندنا l'école nationale d'ingénieurs de Tunis، عندنا Inactus l'organisation، عندنا la partie GIZ CTFCI، pas mal de partenaires اللي عاونونا كانوا موجودين معنا tout au long de la journée, tout au long de l'année. Les startups aussi. Et les startups. Shaker 3, une thématique exceptionnelle, Inch'Allah, et une organisation exceptionnelle. شكرا لك مصطفى ريحي، بارك الله فيك. شكرا لك سي محمد لحشينا على حضورك معنا. رجل معكم شوي آخر مواصلين، نعطيكم موعد مع موجز أخبار 8:30 بعد باش نكملوا معكم حتى 9.